आराधना करिया सदाप्रभुଙ୍କ विविध दया सकाशु आम्भे माने विनष्ट होइना हो कारण ताहांकर करुणा शेष हुए नाही से सबु प्रति प्रभातरे नूतन तुम्भर विश्वस्तता महत् प्रभु अपना वाक्य आशीर्वाद करंतु ए समय आमे आराधना करिया पाइजिबा कारण वाक्य लेखा जाए हे सकल देश तुम माने प्रभुଙ୍କ उद्देश्य आनंद ध्वनि कर आनंद रे ताहांकर सेवा कर आउ वाक्य लेखा जाए आउ करताଳରେ ନେବଲରେ ବଂଶୀରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କର। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା 24 ପ୍ରାଚୀନ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଶହ ଶହ ଦୂତ ବାହିନୀ ମୁକୁଟ କାଢି ଧର୍ମମୟ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବୋଲି ସେମାନେ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ प्रति अवस्था सुखरे थाउ कि दुखरे थाउ रोगरे थाउ बा संकटरे थाउ प्रति अवस्था आम ताहांकर गौरव प्रशंसा करिवार आवश्यकता रही से गौरव प्रशंसा करने निमंते आज आम आनंद सम्मुखरे अछंती जे कि प्रभुଙ୍କ निकटरे से आराधना करिवारे प्रभु तांको शक्ति देइछंती एवं से परिचालना करिवारे मध्य प्रभु शक्ति देइ अछंती आउ प्रार्थना लीडिंग करिवारे मध्य प्रभु शक्ति देइछंती अनेक जूम रे मध्य प्रभु ऑनलाइन ऑफलाइन रे व्यवहार करि आनुछंती से प्रभुଙ୍କର दासीଙ୍କୁ आज आमे पाइଅଛୁ आराधना କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ प्रभु ଯୀशु ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆରାଧନା କରିବା ହେବେ ଆମେ ସେ ଦିଦି ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଅନ୍ କରି ବସିଲେ ଭଲ ହେବ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ प्रेज द लॉर्ड समस्तଙ୍କୁ प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नामରେ ମୋର प्रत्येक प्रभुଙ୍କ दास दासी ମାନଙ୍କୁ नमस्कार जणाए प्रभु अनुग्रह कले दया कले एवं ए सुंदर सुजोग ଦେଇଛନ୍ତି प्रभुଙ୍କ महानामର धन्यवाद देवा संगे संगे हम रियल मिनिस्ट्री होस्ट आज्ञा को मध्य धन्यवाद जणाए एवं हृदयर कृतज्ञता जणाए मते सुंदर सुजोग ଦେଇଥିବାରୁ प्रेज द लॉर्ड प्रभु महान परमेश्वर प्रिय माने प्रभु हमको सुंदर सुजोग ଦେଇଛନ୍ତି एते थंडारे मध्य प्रभुଙ୍କର पाद तळे बसिबा निमंते प्रभु हमको मन ଦେଇଛନ୍ତି तेणु प्रभुଙ୍କର महानामର धन्यवाद हो प्रशंसा हो गौरव हो दीदी जे प्रकार कहूथिले सराफ गण बाहिनी गण दूत माने 24 प्राचीन प्रभुଙ୍କର आराधना करूछंती प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करूछंती गौरव करूछंती जी आम परि अयोग्य मानकु मध्य प्रभु पसंद करिछंती ताकर आराधना करिबा निमंते तो आसंतु आमे प्रभुଙ୍କର आराधना मध्य को जीवा जे प्रकार लेखा अछि जिरिमिया पुस्तक रे तुमे मंत्रणा रे महान और क्रिया रे पराक्रांत प्रत्येक लोक को ताहार गति और क्रिया अनुसार समुचित फल देवा निमंते मनुष्य संतान गणर सकल पथ प्रति तुमर चक्षु मुक्त थाए से महान परमेश्वर तेणु आमे ताकर आराधना करिबा हालेलुया मो जीसु राजन बिना मो जीवन आहा वृथा सीना मो जीसु राजन बिना सेही मोर प्राण धन सेही अनंत जीवन पुणी सेही मोर नित्य भावना मो जीसु राजन बिना मो जीवन आहा वृथा सीना मो जीसु राजन बिना जदि स्वर्गे बास मोर दूत साधुଙ୍କ संगर मोर जीसु बिना नाही सांत्वना मो जीसु राजन बिना मो जीवन आहा वृथा सीना मो जीसु राजन बिना पाइले सर्व जगत तही मन नाही तृप्त मोर ख्रीष्टा भावे सदा सजना मो जीसु राजन बिना मो जीवन आहा वृथा सीना मो जीसु राजन बिना आहा सेही किसु डौला सारण गोलाप फूल मोर आघ्राण रे केड़े बासना
जन बिना मो जीवन आहा वृथा सिना मो जीसुरा जन बिना सेही मोर प्राण धन सेही अनंत जीवन पुणी सेही मोर नित्य भावना मो जीसुरा जन बिना मो जीवन आहा वृथा सिना मो जीसुरा जन बिना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तांको प्रसन्न बदन हरई दुख कसण मते धर्म आत्मा दाने सांत्वना मो जीसुरा जन बिना जीसुरे बंधा मो प्राण जीसु बिना नाही त्राण मोर नाही अन्य कामना मो जीसुरा जन बिना मो जीवन आहा वृथा सिना मो जीसुरा जन बिना मो जीवन आहा वृथा सिना मो जीसुरा जन बिना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सतरे प्रिय माने से हमर प्राण धन अनंत जीवन देवा परमेश्वर तेणु आमे तांकर धन्यवाद करिबा तेणु आमे तांकर प्रशंसा करिबा हालेलुया मु हजी जीवी जीसुंक प्रेम रे मु हजी जीवी जीसुंक प्रेम रे जीसु नाम गाउथिबी जीसु नाम कहुथिबी जीसु नाम गाउथिबी जीसु नाम कहुथिबी बुली बुली दुआरे दुआरे बुली बुली दुआरे दुआरे मु हजी जीवी जीसुंक प्रेम रे मु हजी जीवी जीसुंक प्रेम रे अंतरे मो जीसु राजा मु आउनु हे मो निजर सिए मोर त्राण कथा मु किणा दास जितांकर मु किणा दास जितांकर जीसु नाम गाउथिबी जीसु नाम कहुथिबी जीसु नाम गाउथिबी जीसु नाम कहुथिबी बुली बुली सारा संसारे बुली बुली सारा संसारे हजी जीवी जीसुंक प्रेम रे हालेलुया हजी जीवी जीसुंक प्रेम रे जीसु नाम गाउथिबी जीसु नाम कहुथिबी जीसु नाम गाउथिबी जीसु नाम कहुथिबी बुली बुली दुआरे दुआरे बुली बुली दुआरे दुआरे हजी जीवी जीसुंक प्रेम रे हजी जीवी जीसुंक प्रेम रे पड़ी गली उठंती से आउ जाइनी अंकी पड़ी प्रेम भरा दुई आखी मो पाप पाई लुह ढाड़ी पड़ी गली उठंती से आउ जाइनी अंकी पड़ी प्रेम भरा दुई आखी
ମୋ ପାପ ପାଇଁ ଲୁହ ଢାଳି ମୋ ପାପ ପାଇଁ ଲୁହ ଢାଳି ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଉଥିବି ଯୀଶୁ ନାମ କହୁଥିବି ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଉଥିବି ଯୀଶୁ ନାମ କହୁଥିବି ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଜୀବନରେ ହଜିଛି ହଜିଯିବି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହଜିଛି ହଜିଯିବି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଉଥିବି ଯୀଶୁ ନାମ କହୁଥିବି ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଉଥିବି ଯୀଶୁ ନାମ କହୁଥିବି ବୁଲି ବୁଲି ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ହଜିଛି ହଜିଯିବି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହଜିଛି ହଜିଯିବି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପ୍ରିୟମାନେ କାରଣ ସେ ଆମେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଉଠେଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ହୃଦୟର କଥା ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଆମ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ହଜିଯିବା ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ସେତେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଉଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଥିବା ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ ପବିତ୍ର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୃଷାର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଆମକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ହାଲେଲୁୟା ସେହି ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେଇ ସମୟ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ କୃଷାର୍ପିତ ମୁଖକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना वो सच्चा प्रभु है उनकी करे हम आराधना वो पवित्र प्रभु है उनकी करे हम आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना कोड़ी बरसाए पैरों में बीड़ी सिर पे कांटों का ताज रख दिया यहूदी का राजा ये लिख कर मुख पे थूक दिया कोड़ी बरसाए पैरों में बीड़ी सिर पे कांटों का ताज रख दिया यहूदी का राजा ये लिख कर मुख पे थूक दिया क्या क्या न सहा प्यार यीशु ने मेरे गुनाहों की खातिर क्या क्या न सहा प्यार यीशु ने मेरे गुनाहों की खातिर मेरे गुनाहों की खातिर वो
सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। ओ पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आदि है यीशु, अंत यीशु है, अल्फा ओमेगा भी है। मार्ग है यीशु, सत्य है यीशु, जीवन भी है यीशु। आदि है यीशु, अंत यीशु है, अल्फा ओमेगा भी है। मार्ग है यीशु, सत्य भी यीशु, जीवन भी है यीशु। हमारा वो गॉड है, शरण स्थान है। हमारा वो गॉड है, शरण स्थान है। उद्धार देता वही है, वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, 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 आराधना यीशु आराधना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें सत्य परमेश्वर बोली धन्यवाद करुछु बापा, तुम्हें पवित्र परमेश्वर बोली तुम्हारी धन्यवाद करुछु बापा, तुम्हें राजा मान को राजा बोली धन्यवाद करुछु बापा, तुम्हें प्रभु मान को प्रभु परमेश्वर बोली धन्यवाद करुछु बापा, तुम्हें प्रभु मान को प्रभु परमेश्वर हे मध्य स्वर्ग रे रहिलनि बापा। आम परि अयोग्य मान को निमंते तुम्हें जगत को प्रेम कल, आम परि दुर्बल मनुष्य मान को निमंते तुम्हें जगत को आसिल, प्रभु हमको अनंत जीवन देवा निमंते तुम्हें जगत को आसिल। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुंदर शरीर को तुम्हें आम निमंते क्षताक्त करदेल, बिजुली परी रूप को तुम्हें आम निमंते प्रभु रक्ताक्त करदेल। केते प्रेम कल बापा, केते दया कल, केते अनुग्रह कल आम प्रति, केते मनोयोगी हेल बापा। धन्यवाद करुछु, तुम्हें आम निमंते माड़ खाइल बापा, तुम्हें आम निमंते हस्तपाद देखैदेल बापा, तुम्हें आम निमंते मस्तक देखैदेल, तुम्हें आम निमंते उलग्न हेगल। हालेलुया, हालेलुया। हमको परित्राण वस्त्र पिंधेवा निमंते ओ प्रिय प्रभु तुम्हें उलग्न हेल। धन्यवाद बापा। हमको जीवन रूप मुकुट देवा निमंते, हमको अम्लान मुकुट देवा निमंते, हमको गौरवर मुकुट देवा निमंते तुम्हें कंटार मुकुट पिंधिल। हालेलुया, केते धन्य प्रभु, केते धन्य बापा, तुम्हें केते महान बापा, तुम्हें केते महान परमेश्वर। हालेलुया, तुम्हें हमको प्रेम कल बापा, तुम्हें हमको क्षमा देल, तुम्हें हमको स्मरण कल। धन्यवाद करुछु, धन्यवाद करुछु, धन्यवाद करुछु बापा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया स्वर्गर परमेश्वर राजा मान राजा परमेश्वर धनवान रे परिपूर्ण परमेश्वर किंतु तुम्हें आम निमंते निर्धन हेल बापा तुम्हें आम निमंते गुहाल को पसंद कल तुम्हें आम निमंते जगत को पसंद कल धन्यवाद करुछु तुम्हें हमको प्रेम कर सारिछ बापा तुम्हें हमको दया कर सारिछ तुम्हें हमको अनुग्रह कर सारिछ एबे चाहूछ बापा आमे जे प्रकार तुमको प्रेम करिबु प्रति मुहूर्त रे तुमर निकटवर्ती होथिबु प्रत्येक मुहूर्त रे तुमर चंचल को दौड़ी आसीबु एहा तुम्हें चाहूछ बापा ए नूतन वर्ष तुम्हें हमको देखा देल आहरी आहरी फल फलिबा निमंते आहरी आहरी तुमर निमंते बंचिबा निमंते नूतन वर्षटी देखा देल आमर धर्म कर्म सकाशु नुहे बापा तुम्हें आमर दया सकाशु तुमरी दया सकाशु हमको देखा देछ धन्यवाद ए वर्ष जे प्रकार अधिक अधिक फल फलिबा पारिबो तुमर से प्रेम को स्मरण करी तुमर से क्रूस को मने पकई हाँ प्रभु अधिक अधिक तुमर निमंते बंचिबा पारिबो से प्रकार तुम्हें दया कर हालेलुया 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 प्रेज तल प्रत्येक प्रातः समय आम तुम चंतले बसुछु बापा आम प्रत्येक को तुम आशीर्वाद युक्त कर आमको क्या उणा पड़ा दियो ना आमको क्या रही जावाक दियो ना बापा से मनोनीत स्थान में आमको रख बोली प्रार्थना करुछु तुमरी तुरी शब्द जेपरी आम प्रत्येक शुणा पारिबु से प्रकार कर्ण आम प्रत्येक को तुम दियो बोली प्रार्थना करुछु बापा हालेलुया आम प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर ए प्रातः समय बसिबा तुम चंतले आंठु भांगिबा प्रभु आपा तुम्हारी ग्रहण योग्य हो बोली प्रार्थना करुछु हालेलुया धन्यवाद अछि आपा मते तुम्हें सुंदर सुजोग देल धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जो दास को तुम्हें मनोनीत करिछ तांको मते तुम चंचल को आणुछु बापा तुम्हें आशीर्वाद कर पवित्र आत्मा कर अभिषेक दे तुम्हें तांको व्यवहार कर तांको मुख द्वारा म प्रत्येक को कथा को बोली प्रार्थना करुछु धन्यवाद बापा म प्रत्येक को एवं म निज को मते तुम्हारी पाद तले समर्पण करी प्रिय प्रभु जीशु को नाम रे मागुछि आमेन आमेन तेज तल धन्यवाद दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी अति सुंदर आराधना थिला आपणकर मन छुआ गीत हृदयस्पर्शी गीत गाई आम प्रभुंकर निकटवर्ती कराई अछंती प्रभु आपण को बहुल बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आपण परिवार को सेवा कार्य मध्य बहुल भाव आशीर्वाद करंतु दीदी निमंते प्रभु सकाशु आराधना सकाशु आम उच्च करताल दे धन्यवाद देवा लड़ हालेलुया एभले आम रियल मिनिस्ट्री को आसंतु आराधना परिचालना रे बढ़ाई नियंतु प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु ए समय आम प्रार्थना करबा पाई जिबा आमानकर काबरदारू माँ जड़ित अछंती माँ प्रेज द लॉर्ड लिमा माँ प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जी हाँ प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करिवे आमानकर आनंद दीदी से आराधना करी कढ़ाई नहीं छंती तांको पाई तांको परिवार पाई तांको सेवा कार्य पाई बाहर रही से माने सेवा कार्य करूछंती प्रभु जेपरि सुरक्षा करी से मान को कढ़ाई नेबे सेति पाई प्रार्थना करिवे एवं वाक्य नै आसुछंती आमानकर रावळ आज्ञा तांको पाई तांको परिवार पाई वाक्य सकाशे मध्य विशेष प्रार्थना करिवे जेते जण आमे जड़ित अछु प्रत्येकଙ୍କ परिवार पाई प्रार्थना करिवे जो वाक्य आमे सुनिबा से वाक्य जेपरि हृदय रखि दिन मानकरे आमे आगो बढ़ी परिबा प्रभुଙ୍କ पाई व्यवहृत होई परिबा सेति पाई प्रार्थना करिवे एवं होस्ट को परिवार पाई मध्य प्रार्थना करिवे धन्यवाद मैम जी नमस्कार उपस्थित प्रत्येकଙ୍କୁ मोर आंतरिक नमस्कार जणाए नमस्कार क्षमा करंतु मु वीडियो ऑन करि पारने आसंतु आमे प्रार्थना करिबा प्राणर प्रियतम स्वर्गीय पिता तुमरी पवित्र महानाम को धन्यवाद करूछि प्रशंसा गौरव स्तुति वंदना करूछि प्रभु कारण तुम्हें आमानकर प्रभु तुम्हें आमानकर ईश्वर तुम्हें आमानकर सृष्टिकारी परमेश्वर आमानकर प्रार्थना श्रवणकारी प्रार्थनार उत्तरदाता परमेश्वर बोली आमाने सर्व अवस्था तुमरी निकट रे प्रार्थना करिथा तुम्हें आमानकर प्रार्थना सुनी आमानकु समस्त संकट रु समस्त परिस्थिति रु प्रभु आमानकु सुरक्षा करी तुम्हें आनी थाओ सेति पाई तुमरी नाम को धन्यवाद करूछि प्रभु तुम्हें प्रेम कल दया कल अनुग्रह कल समस्त आवश्यकता जोगाए प्रभु पुनर्बार नूतन वर्ष देखा पाए तुम्हें दल से तुमरी नाम को धन्यवाद करुछि प्रभु आमानकर उत्तमता आमानकर पवित्रता आमानकर योग्यता पाए नाही प्रभु केवल तुमरी दया पाए आमानक जीवन मध्य बंचाइछ एवं प्रभु ए प्रातः काल मध्य तुमरी पाद तले बसी तुमरी सानिध्य मध्य रही तुमरी सेवा पूजा आराधना करिबा पाए स्तुति वंदना करिबा पाए तुमरी वाक्य शुणिबा पाए प्रभु आमानकु ए सुंदर अवकाश दल सेति पाए तुमरी नाम को धन्यवाद करूछि बापा तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य
प्रभु एतेबेले प्रार्थना करूछि राजा तुमरी दासी अति सुंदर भाव स्तुति आराधना करियछन्ति तांकु तुमे बहुल भाव आशीर्वाद कर सुंदर कंठ देइछ प्रभु तुमरी गौरव करिबा पाए प्रशंसा करिबा पाए स्तुति वंदना करिबा पाए ता मन मध्य तुमे कार्य कल आकर्षण कल प्रभु तांको देई प्रभु एही समय मध्य आमे प्रत्येक तुमरी निकटवर्ती होइछु प्रभु बापा धन्यवाद करुछि सेही दासी की तुमे बहुल भाव आशीर्वाद मंगल दया कर परिवार को तुमे दया कर से सकल आवश्यकता तुमे जोगाए परिवार द्वारा तुमे गौरव पूजा प्रशंसा पाओ बोली तुम निकट प्रार्थना करुछि मंगलमय स्वर्गस्थ पिता ए दिन मानकरे प्रभु अनेक तुमरी नाम रे प्रभु नामित हो विभिन्न स्थान रे कार्य करुछन्ति सुसमाचार प्रचार विभिन्न कार्य रे से माने तुमरी सेवा रे अछन्ति प्रभु प्रत्येक को तुमरी पाद तले समर्पण करुछि कारण मंद जगत मध्य ताड़ित निंदित अपमानित घृणित होई प्रभु तुमरी सेवा करी से माने आसु अछन्ति हे प्रिय प्रभु तुम्हें दया कर से मानकर सहाय सहवर्ती परमेश्वर तुम्हें हो समस्त मंगल विपद तुम्हें रक्षा कर प्रभु शत्रु शैतान मानकर समस्त प्रभु कल्पना कार्य से मानक तुम्हें उद्धार कर परीक्षा फांदर तुम्हें रक्षा कर बोली प्रार्थना करुछि से मानक विश्वस्त भाव तुमरी सेवा कार्य करबा पाए तुम्हें मन दियो हृदय दियो तुमरी उपस्थिति दियो बोली प्रार्थना करुछि से मानकर परिवार को से मानकर सकल कार्य रे तुम्हें आशीर्वाद मंगल दया कर बोली तुम निकट प्रार्थना करुछि बापा जो माने जो स्थान रे थाई तुमरी सेवा कार्य करुछन्ति से मानकर चतुर्पार्श्व रे तुम्हें बेढ़ दियो प्रभु से मानक तुम्हें सुरक्षा प्रदान करो से मानकर परिवार को तुम्हें सुस्थ स्वास्थ्य आरोग्यता देवा संगे संगे से मानकर हे प्रिय प्रभु सकल भार बहन करी प्रभु से माने जेपरि तुम ठारे लागी रहिबाकु पारिबे सेही परि तुमे कृपा मंगल दया कर बोली प्रार्थना करुछि मंगलमय स्वर्गवासी पिता प्रार्थना करुछि ए प्रातः काल रे आमे विभिन्न स्थान रु प्रभु आमे जोड़ी होई अछु आमान को प्रत्येक को मध्य तुमे आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि कारण केउ परिवार रे दुख रही अछि केउ परिवार रे असुस्थता रोग संकट रही अछि केउ परिवार अभाव अनटन रही अछि केउ परिवार मध्य समस्या रही अछि हे यीशु राजा प्रत्येक परिवार को तुमरी पाद तले समर्पण करी प्रार्थना करुछि प्रभु जो परिवार मानकर असुस्थता अछि तुमरी सुस्थकारी हस्त विस्तार करी तुम्हें सुस्थ स्वास्थ्य आरोग्यता प्रदान करो सज्जा को तुम्हें परिवर्तन कर बोली प्रार्थना करुछि जो परिवार मानकर अशांति अच्छी दुख अच्छी प्रभु से परिवार को तुमरी स्वर्गीय शांति सांत्वना दे तुम्हें से परिवार मान को तुम्हें धरी रख बोली प्रार्थना करुछि जो परिवार मानकर अभाव अनाटन अच्छी हे प्रिय प्रभु तुम्हें दया कर से मानकर अभाव को तुम्हें मोचन कर बोली प्रार्थना करुछि एई दिन मानकर प्रत्येक जेपरि प्रभु तुम ठारे लागी रहिबाकु पारिबु प्रभु तुम्हें जे आमानकर दृढ़ दुर्ग परमेश्वर तुम्हें जे आमानकर आश्रय तुम्हें जे आमानकर बल प्रभु तुम ठारे आमाने प्रभु निर्भर करी जीवन यापन करबाकु पारिबु सेही परि तुम्हें कृपा मंगल दया कर बोली प्रार्थना करुछि प्रभु विशेष करी प्रार्थना करुछि आज तुमरी दास विशिष्ट दास प्रभु तुमरे वाक्य ने आसुछन्ति प्रभु तांको तुम्हें बहुल भाव आशीर्वाद कर कारण तुम्हें पवित्र तुमरी वाक्य पवित्र प्रभु सही पवित्र वाक्य को हाँ प्रभु उच्चारण करबा पाए तांको तुम्हें आत्मिक ज्ञान बुद्धि शक्ति रे परिपूर्ण कर जद्वारा आमे जेते बसी हाँ प्रभु से वाक्य शुणबू आमानकर हृदय को भेद करब स्पर्श करब आमे परिवर्तित जीवन काटिबा को पारिबु सेतिपाई तांको प्रभु तुम्हें स्पर्श करी पवित्र आत्मा रे आवरी प्रभु तुमरी वाक्य परिवेषण करबा पाए तुम्हें शक्ति प्रदान कर मुखपात्र तुम्हें हो प्रभु तांको तुम्हें संपूर्ण जतिक समय तुमरी वाक्य परिवेषण करिवे प्रभु तुम्हें अधिकार कर बोली प्रार्थना करुछि प्रभु तुम निकट प्रार्थना करी होस्ट महाशय निमंते मध्य तांको द्वारा प्रभु आमे ए सुंदर सुयोग पाई आसुअछु प्रभु तांको तांको परिवार को तांकर सेवा कार्य को तुम्हें बहुल भाव आशीर्वाद कर मंगल कर एवं से मानकर सकल आवश्यकता मध्य तुम्हें पूर्ण कर बोली प्रार्थना करुछि
प्रभु धन्यवाद करुछि झील निमंते सुंदर भाव प्रातः काल परिचालन कर आसुंट परिवार सहित तुम भय जीवन काटुअछंती प्रभु से माने तुम जो अग्रसर जीवन काटुअछंती प्रभु भय जीवन काटुअछंती प्रभु से तुम दया कर से तुम दया कर से सकल विषय तुम हस्त मुखर के तुम आशीर्वाद कर से तुम सुस्थ स्वास्थ्य आरोग्यता प्रदान कर तो मो पाए जीवन सारा व्यवहार हेबापाए प्रभु तुम्हें कृपा कर प्रभु तुम्हें दया कर बोली तुम निकट प्रार्थना करुछि पुनर्बार प्रार्थना करुछि प्रभु आम जिते प्रत्येक जोड़ी आम प्रत्येक को भय और कंपर सह तुमरी पाद तले बसी तुमरी वाक्य शुणा दियो बोली निवेदन करुछि मो योग्य दिन धूड़ी पापी मनुष्य मोर कौन उत्तमता योग्यता पवित्रता किछि नाही प्रभु केवल तुमरी दया तुमरी लोक मान सहित यही सुंदर सहभागिता तुम निकटवर्ती हो प्रभु मत तुम्हें दया कर मोर सकल पाप दोष अपराध क्षमा करी यही छोट निवेदन ग्रहण कर बोली मोर त्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम से भिक्षा मांगली बापा आमेन आमेन जी आमेन धन्यवाद आमेन बहुत बहुत धन्यवाद माँ बचर सहित समस्त विषय प्रार्थना करछंती प्रभु आपनकु आपनक परिवार को सेवा कार्य रे बहुल बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु धन्यवाद ए धन्यवाद समय विषय को आसी जाइछु वाक्य सुनिबार रही अछि जे वाक्य रे जीवन अछि जे वाक्य रे अनंत जीवन अछि जे वाक्य की मधु मधु चाप ठारू सुमिष्ट आ जे वाक्य की शुणा द्वारा मरियम उत्तम भाग मनोनीत करिथिला कारण वाक्य लेखा जाए मनुष्य रुटी रे बंचिब नाही प्रत्येक मुख निर्गत वाक्य से बंचिब आ से पवित्र वाक्य को नहीं आसुअछंती आमानकर प्रभुंकर दास प्रभुंक सेवा कार्य से परिचालित होई आसी अछंती आ प्रभु तांको वाक्य कहिबार शक्ति मध्य देई अछंती आ तांको वाक्य मन छुआ हृदय ससी जेतेबेले से सम्मुख को आसंती वाक्य नहीं नुआ नुआ वाक्य नहीं से आसंती जेतेबेले मो वाक्य शुणे प्रभुंकर दास जेतेबेले जो जोम को आसंती गोटे नुआ नुआ वाक्य को नहीं से आसंती आ से वाक्य तांको अति शक्तिशाली थाए जेतेबेले से कहंती अनेक भावपूर्ण नहीं एवं इतिहास को नहीं से आमानकु शिक्षा परामर्श दे आसंती खाली से जे वाक्य कहंती ताहा नुह परिचालन रे प्रभु तांको व्यवहारित करंती अनेक विषय रे प्रभु तांको शक्ति देइछंती से समस्त कार्य से आगो को पढ़ाई नियंती ऑनलाइन ऑफलाइन रे प्रभुंकर वाक्य शिक्षा दे आसु अछंती सेही परि प्रभुंकर महान दासं को आमे आज पाइ अछु आ मु तांको आह्वान करबा पूर्व गोटे वाक्य अध्ययन करिवि तापर आह्वान करबा पाइ जीवी तुम्भर स्नेहपूर्ण करुणा अनुसारे मते सचेत कर तहु मु तुम्भ मुखर प्रमाण वाक्य पालन करिवि हे सदा प्रभु तुम्भ वाक्य अनंत काल निमंते स्वर्ग रे संस्थापित अछि प्रभु अपना वाक्य रे आशीर्वाद करंतु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे आमानकर रावळ आज्ञा को सम्मुख को आह्वान करे से सम्मुख को आसीबे प्रभुंकर वाक्य शिक्षा देबे आ जते बेले आज्ञा सम्मुख को आसीबे आमे समस्त उच्च करताळ सहित आज्ञा को स्वागत करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ आमे जते जण जडित छु आमे वीडियो गुडा ऑन करी जदी बसिबा ताहाले वक्ता को मध्य उत्साह प्रदान लागिबो तेनु वीडियो गुडा ऑन करी बसिबा ताहाले भलो हेबो आगे आपनकर समय आपण आगो को पढाई ने बहुत बहुत धन्यवाद भौणी आपनको सुंदर शब्द गुड़िक निमंते प्रभु आपण को आपण परिवार को प्रचुर मात्रा आशीर्वाद करंतु मु दुखित प्रकृत रे मो सेते शरीर भल नुह कारण प्रबल कफ धरी मते मु जानी पारनु के केते दूर आज जीव गाड़ीटा जा भी हो प्रभुंकर महत्रा मोर धन्यवाद हो प्रभुंकर अशेष करुणा तांकरी दया प्रेम हेतु माने विनष्ट न होई प्रभु से हे पर्यंत हमको कड़े नहीं आसुंती तेणु प्रभुंक मत मोर धन्यवाद हो सुंदर सुजोग निमंते एवं मो आम यही रेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो प्रतिष्ठाता एडिगार फाउंडर चेयरमैन कोऑर्डिनेटर जहाँ किसी आम कहूँ आज्ञा को तांको गतिर मु धन्यवाद दी प्रभु तांको सहित गत कली मो जो कथा होतिली प्रभु तांको
ଏଇ କେବଳ ଜୁମ୍ରେ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁତ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଏବଂ ଆଜିର এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କତିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଭଉଣୀ ମୋ ଆବାଜ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ମତେ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଭାଇସ ଟିକେ ମତେ କୋହୋଷ୍ଟ କରିବେ କି ସେୟାର କରିବା ନିମନ୍ତେ? ଓକେ। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଳିକା ରୀତା ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡିକ ଗୀତ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗୀତ ବହୁତ ମତେ ମୋ ଛୋଟ ସମୟର ସେଇଟା ମୋ ଫେଭରାଇଟ ଗୀତ ଥିଲା, ମୋ ଯିଶୁରା ଜନ୍ମ ବିନା। ଆମେ ବହୁତ ସେ ଗୀତରେ ଟିକେ ନାଚୁଥିଲୁ। ଆଉ ମତେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଗୀତ ଗାଇବାର ମନେ ପଡି ଯାଉଥିଲା ମୋ ଛୋଟ ବେଳର ଘଟଣା ଗୁଡିକ। ଏବଂ ଅନେକ ସେଇ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇ ବି ବହୁତ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଛି, ବହୁତ ଆତିଥ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରିବାର ସହିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କ ମା, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପାଳକ, ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏକ ଢେଙ୍କାନାଳ ହଉଛି ଗୋଟେ କଠିନ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିକି 4:30ରୁ ଉଠିକି ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଜୁମକୁ ଚଳେଇବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିକ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚଲାନ୍ତି ସେମିତି ଚଲେଇବା ସଦୃଶ୍ୟ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଡିଲ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତ 3 ଜଣକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡେ ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ, ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ତ ସେ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ କରିଛି, ଚଲଉଛି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ସବୁକୁ ଛାଡିକି ପଛରେ ଧାଇଁବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ପଡେ ମାନେ ହୋଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଶୀତ ଋତୁରେ 4:30 ବେଳକୁ ଉଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆମ ଭାରତକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥାନ୍ତେ ପୁଣି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର, ଆମ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ ପୁଣି? ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଳରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ, ଦେଶକୁ କଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଯେ ଆମେ ଏପରି ଏତେ କରିବା? ସକାଳୁ 4:30 କରିବା ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରିପାରେସନ ହେବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରତିଦିନ ହେବାକୁ ପଡିବ? କଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହା ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରିପାରେସନ। ଆମର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଦା କାଳ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବାସ କରିବା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତିକି ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ରହିଅଛି, କାହାର କେତେ ଆୟୁଷ ପରିମାଣ ତାହା ଆମେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁନା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ ଏଇ ଜଗତରେ, ଆମମାନେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ, ଏହି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ପ୍ରତିବାଧା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆମମାନଙ୍କର ରହିଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ହୁଏତ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ହୁଏତ
ସ୍ଥଳ ପଥରେ ହଉ କିମ୍ବା ଜଳ ପଥରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆକାଶ ପଥରେ ହଉ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ହୁଏତ ଶାରୀରିକ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ପଡେ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ବା ସେହି ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତ ଭଉଣୀ ଯେପରି କହୁଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ଆଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଟେ। ମୋ ଦେହସ୍ଥ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାହା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଅଛୁ ଏଠାରେ, ଆମେ ବାଇବଲର ଯେକୌଣସି କୋଣରୁ ବା ଯେକୌଣସି ଅଂଶରୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା କେବେ କାହାରି ମତେ ହେଲେ ତାହା ନୂଆ ହୋଇନଥାଏ। ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ହୁଏତ ସେହି ଅଂଶରୁ ଆମେ ପାଠ କରିଥିବା, ନହେଲେ ଆମେ ହୁଏତ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା କିମ୍ବା ହୁଏତ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ଆମେ ଶୁଣିଥିବା। ଏମିତି କୌଣସି ଅଂଶ ନୁହଁ ଯେ ତାହା ନୂତନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ବାକ୍ୟରୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ବହୁତ ମନେ ପଡେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀର ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ ପାଳକ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କରି ମେସେଜ ଯେବେ ବି ଯୋଉଠି ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ସେ 2 ପର୍ବର 1 କହିଲା ପରେ ହିଁ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଶୁଣିଲା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ହୁଏତ ଆମେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦିଓ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଉ ଥରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଆଟେନସନ ନେବା ଆଉ ଥରେ। ନଚେତ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର କାଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରୁ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଆମେ କାହାକୁ ଏହା କିଏ ଶୁଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୋ ସହିତ ବୋଲନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିବା। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ନେବିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ 5:50 ହେଲାଣି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିବି। ମତେ ଭଉଣୀ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି? ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାଯାଉଛି। ଓକେ ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ନ୍ୟୁ ଇୟର ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏଇ 2026ର ନବମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆମେ ଯେତେ ଏଠାରେ ବସି ଅଛୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2026। ପ୍ରାୟ ଏଇ ମାସ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ମାସ ସାରା ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଥାଉ, ଯଦିଓ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି ଯେ ଆମକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ବଳ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଯେମିତି ମନୋବଳ, ବାହୁବଳ, ଅର୍ଥବଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳ ରହିଅଛି। ଯେତେବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଦୁବଲା ପତଳା, ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବଳ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମାନସିକ ବଳ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏତେ ସୁଦୃଢ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବି ମାନେ ସେମାନେ କରିକି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପରି ଉଦାହରଣ ରହିଅଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଏ ନଦୀର କୂଳରୁ ସେ ନଦୀ ପହଁରିକି ପାର ହେଇଯିବି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନୋବଳ ଅଛି ଯେ ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି। ଅନେକ ସମୟରେ ମନୋବଳ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶାରୀରିକ ବଳ ଠାରୁ, ଅର୍ଥ ଠାରୁ ଯଦି ମନୋବଳ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଶାରୀରିକ ବଳ ମଧ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ବଳ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ମନୋବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ବାହୁବଳ ଥିଲେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ହଁ ମୋର ତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ କରିପାରିବି। ମୋ ସହିତ ମୋର ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବଡ ପରିବାର ଅଛୁ, ମୋର 3-4ଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିବି, ଆମର ବଳ ଅଛି ବୋଲି କହିଥାଉ। ନହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ, ଆମର ବସିବାରେ ଆମେ ଏତିକି ଲୋକ ଅଛୁ, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ଅଛୁ, ଆମେ କାହାକୁ
ଡରିବୁ ନାହିଁ ହେଁ ବାହୁବଳ ହେଁ ନଚେତ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କାଉନସିଲର ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ସପୋର୍ଟର ଅଛି, ଆମ ଲୋକ ହେ ଆମର ML ବାବୁ, ଆମେ କାହିଁ ଡରିବା, ଆମେ ସେ ଠିଆ ହେଲେ ସବୁ କାମ ହବ। ହେଁ MP କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏ ହଉଛି ବାହୁବଳ। ଆଉ ଅର୍ଥବଳ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେକୌଣସି ହେଲେ ସେ ଯାହା ହେଲେ ହଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ କିଣିଦେବି। ଏପରି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବଳ ସକାଶେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଶାରୀରିକ ବଳର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯୋଉ ଶରୀର ଯୋଉ ବଳ ଅଛି ତାର ଦୁଇଟି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ବା ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ଓକେ, ବିରୋଧୀ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶାରୀରିକ ବଳ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ସେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରେ, ଓକେ, ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଖେରାଟି ବା କୁମ୍ଫୁ ଗୁଡା ଶିଖାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ଶିଖାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ଆକ୍ରମଣ କରେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମିକ ବଳ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ସେ ଆଟାକ୍ କରେ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ତ ଆତ୍ମିକ ବଳ ଯଦି ସୁଦୃଢ ହୋଇଛି ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା, ଆଟାକ୍ କରିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ଆଉ ସେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରେ ପରେ, ଆଉ ସେଇ 40 ଦିନ 40 ରାତି ହେଲା ପରେ ଆଉ ଶୈତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି କଣ ନା, ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡାକ ରୁଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ଏହା ହଉଛି ଶୈତାନର ଆକ୍ରମଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯୀଶୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ରମଣକୁ। କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି। ଆକୁ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଉଣୀ ଏଇ ବିଷୟ ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। କାରଣ ଯୀଶୁ ସେ ଆତ୍ମିକରେ ଏତେ ସୁଦୃଢ ଥିଲେ, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ଆତ୍ମିକର ସୁଦୃଢ ସକାଶୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଖଜୁରୀ ରବିବାର ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆମେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲାମକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆୱାଜ ସ୍ୱର ମଚାନ୍ତି ଯେ ହୋସାନା ହୋସାନା, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୋସାନା ବୋଲିକି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏପରି କୋଳାହଳ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା କି ତୁମେ ଶୁଣୁଅଛ। ତ ଯୀଶୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କଲେ। କଣ କଲେ? ହଁ, ତୁମେ ଶିଶୁ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତବ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛ, ଏଇ କଥା କି ତୁମମାନେ କେବେ ହେ ପାଠ କରିନାହ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିବା ମାନେ ଯୀଶୁ ଆତ୍ମିକରେ ଏତେ ସୁଦୃଢ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ଆଟାକ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ସୁଦୃଢତା,
आत्मिक आम स्ट्रंग बलवान हेबा आवश्यक रही अछि तो यही आत्मिक बल आम क्यों पाइबा जिते आम शारीरिक बल निमंते आम सुस्वाद्य बा उपशम भल खाद्य खाइबा द्वारा माने शक्ति पाओ क्षीर कि अंडा माछ मांस पनीपरिया भल खाद्य खाइबा द्वारा माने आमर शरीर में ताकत आसे शक्ति आसे सामर्थ्य आसे ठीक सेहीपरि आत्मिक जीवन रे सुदृढ़ हेबा निमंते आत्मिक जीवन रे बलवान हेबांते आमको कौन आवश्यकता रही अछि आत्मिक बल निमंते केउठारु आसे विशेषकर आत्मिक बल निमंते ईश्वरंकर वाक्य और प्रार्थना निहाती आवश्यक अनेक प्रकार थिले मध्य ए दुईटा होची तार प्रमुख सोर्स उत्स जे ईश्वरंकर वाक्य द्वारा एवं प्रार्थना करने द्वारा आमर आत्मिक जीवन रे आम बलवान होता तो ईश्वर वाक्य विभिन्न प्रकार रे आम पाई था जहाँकि ईश्वर वाक्य बाइबल को पढ़ा द्वारा आउ ए वाक्य को अध्ययन करने द्वारा एवं यही ईश्वर वाक्य को ध्यान करने द्वारा अनेक समय मैंने कन्फ्यूज होता जो बाइबल पढ़ा अध्ययन करवा ध्यान करवा बाइबल पढ़ा ताहा कमन विषय रेगुलर आम धारावाहिक पढ़ी था किंतु अध्ययन करवा बाइबल स्टडी करवा यह प्रत्येक को निहाती निहाती आवश्यक तार निगूढ़ तथ्य गुड़ाक बुझा निमंते जे आम जो अंश पढ़ुचु यह किए लिखी कहीं लिखी कौन पाई लिखी कहा निमंते लिखाई केबे लिखा जाए अच्छी ए समस्त विषय जदि आम से अंशरू जदि आम प्रश्न पचारिबा तेबे निश्चित भाव में प्रभु आमको विभिन्न नुआ नुआ तथ्य से ही अंश दिखते तेणु प्रत्येक गोटे गोटे पर्सनल व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन करने निहाती आवश्यक एवं से ही वाक्य जो आम पढ़ुचु रेगुलर आम जो पढ़ुचु ताको आम किपरि ध्यान करवा ओके आपन जेतेबेले देखुथिबे जेतेबेले गोरु गाई छेली से माने दिन सारा चरी चरी कि से माने आसंती एवं गुहाल रे से माने सोइला परे से माने वर्तमान तांकर कार्य से आरंभ करंती पाकुली कार्य आरंभ करंती जहाँ से माने खांती से माने ताकू चुबेई 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 चाकू ताके जीर्ण करंती ठीक सेही परि आमे जे अंश को पाठ करियोछु ताको आमे नीरव रे बसिकी ताको आमे ध्यान करबा जे से वाक्य आज मो निमंते कौन कौचे से वाक्य मो परिवार निमंते कौन कौचे से वाक्य मो सेवा निमंते कौन कौचे जदि आमे ध्यान बसिबा प्रभु विभिन्न प्रकार से चिंता दियंती आउ तार विषय कहते द्वारा कि आमर आत्मिक जीवन निमंते जहाँ को सुदृढ़ हुए एवं आम चर्च जीवा द्वारा आम आत्मिक आम सुदृढ़ था कारण ईश्वर वाक्य क्षेत्र प्रचार करा जाए प्रार्थना करा जाए एवं एपरी सभा समिति मानक जोग देवा द्वारा आम आत्मिक बढ़ी था एवं एपरी वर्तमान जो जूम रे वर्तमान टेक्नोलोजी जुग आसी आम विभिन्न स्थान थे आम जूम मानक अटेंड करुचु एवं जूम मानक वर्तमान प्रभु तांकर लोक मानक आनिकी माने नुआ नुआ तथ्य से आमको दे थांती तो जो द्वारा कि आमनकर आत्मिक जीवन निमंते आमको बहुत उपकारिता एवं प्रभुଙ୍କ लोक मानकर जो जीवन विषय रे बायोग्राफी विषय रे पढ़े हमको बहुत उत्साहित लगे किपरि से मानकर दुख कष्ट से दे से माने सेवा रे से माने बढ़ी थांती अनेक प्रकार घात प्रतिघात अनेक प्रकार ताड़ना निर्यातना हैला पर मत किपरि से माने आग को बढ़ी थांती से मानकर जीवन पढ़िबा द्वारा मत आमे आत्मिक रे हमको वृद्धि लाभ होई थाए एवं विभिन्न प्रकार जो बाइबल रिलेटेड बही गुड़ाक पढ़ा द्वारा आम एपरी आत्मिक आमे वृद्धि था आमको शक्ति मिलता है जो द्वारा कि शैतान हूँ से आमर प्रतिपक्ष से आमको आत्मिक जीवन आम वृद्धि कलु से आमको चाहे ना से आमको अटैक करता है जो द्वारा कि जब आम आत्मिक स्ट्रंग अच्छु तेज आम प्रतिरक्षा करके आम अटैक कर आज से विषय आम जन विषय अल्प समय आलोचना करवा जिओसियों विषय रे जिओसियो से निमंते से जिओसियों को सदा प्रभु गोटे विषय कमांड कले आदेश कले जे तुम्हें बलवान और साहसिक हुओ
ओके ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବ 6 ପଦରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରାୟ ସେ 3ଟି ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। 1:7 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଏହି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। କେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉଟା କି ଜଷ୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଲିଡର ଯୋଉ ମୋସା ଥିଲେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଦି ଯାତ୍ରା ଲେବି ଗଣନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଆଉ ସେହି ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ତା ହଉଛି ପେଣ୍ଟାଟସ୍ ବା ତୋରା ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯାହାକି କଣ କଣ କରିବାକୁ ହବ କଣ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିଓସିଓଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। 9 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିଓସିଓଙ୍କୁ ଏହି କମାଣ୍ଡ ବା ସେହି ଆଦେଶ ଦେଲେ? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓସିଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁଣ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ରୂପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରିଲେ ସେମାନେ ବାହାରିଲା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ନେତା ଥିଲେ ମୋସା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଏତେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବଚସା କରୁଥିଲେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମରିୟମ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଚସାରେ ପଛାଉନଥିଲେ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତା ଉପରେ ଏତେ ନିନ୍ଦା କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ଶୁଣିକି ତା ଚମଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଲିଡର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ତ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିଓସିଓଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏପଟେ ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ସେମାନେ ଜିଓସିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବଡ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଅଛି। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଅଛି ପାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଜିରିଓ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ନଗର ଗୁଡାକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହବ। ତ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏଇମାନେ ଯିଏମାନେ କି କେବେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଯେତେ ସେମାନେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଉସ୍ତାଦ। ଆଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜିଓସିଓଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। ଆଉ ଜିଓସିଓଙ୍କର ଖାସ କରି 2ଟି ମିଶନ ଥିଲା ଯେ କଣ ଯେ ଡିଫିଟିଂ ଦ ଏନିମି ଏବଂ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ ନେସନ। ମୋସା ତ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରାସ୍ତା ପରେ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜାତି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ କିଣାନୀୟ ହିତୀୟ ପିରିସିୟ ଜିବୁସିୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟ କରିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କଲା ପରେ ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଅଛି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟକୁ। ଏଇ 2ଟି ଥିଲା ତାର ମିଶନ। ତ ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଆଜିର ଟପିକ ଥିବ ଯେ ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ ବି ତାଙ୍କ ଥିମ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଇୟର ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ। ତ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ 3ଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି ତା ମଧ୍ୟରୁ ସେହା ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ନୂତନ ଜନନାୟକ ବା ଦ ନ୍ୟୁ ଲିଡର। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଲିଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋସା 40 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ନେତା ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲିଡର। ଓକେ ନୂତନ ଜନନାୟକ ବା ଦ ନ୍ୟୁ ଲିଡର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖିବା ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନୂତନ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଦ ନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେମାନେ 400 ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଥିଲେ ଏବଂ
40 वर्ष से रास्ता मध्य थिले वर्तमान से गोटे नुआ लैंड को नुआ जगह को जिबे एवं तृतीय होचे हमरो थीम रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया थीम ए नुआ वर्षर जे नुआ जीवन ओके द न्यू लाइफ ओके अल्प समय आम देखा ए विषय रे तापर आम समाप्त करबा नुआ नेता से होचे जिहोशियो ओके मो आपण माने मु गत थर भी थरे क्विज पचारि थिली ए विषय रे मु अपन बारे मने पाउ चाहे जे जिहोशियो को पूर्व नाम कोन थिला जिहोशियो ना देवा पूर्वरु होशेय ओके ओके बहुत धन्यवाद माँ होशियोर अर्थ कौन माँ हम होशे कड़ा अछंती केठी होशियोर अर्थ ओके जदि आम देखा गणना तार 13 पर्वर 8 रे से लिखा अछि नाम नून पुत्र होशिय बोलिकी किंतु सही गणना 13 16 रे मूसा तांको नाम परिवर्तन करछंती जियोशियो बोली होशियर अर्थ होचे साल्वेशन बा परित्राण एवं जियोशियो अर्थ होचे जिहोवा इज साल्वेशन आउ एक्जाक्टली जाके माथ्यू तार 1 पर्वर 21 पदरे जो जिसु नाम दिया जाय अछि सेही नामर अर्थ एक्जाक्टली एहा ही यहोवा इज माय साल्वेशन ओके तो एही यूसुफ एही जियोशियो किए थिले आमे भलो भाबरे जानुछु कि सतत म अल्प समय मने पकैबाकू चाहिबी जे ए जने स्लेव से जने कृतदास थिले जोशुआ द सर्वेंट से जने दास बा परिचालक थिले और जोशुआ द स्पाई से जने गुप्तचर थिले और जोशुआ द सोल्जर से जने योद्धा मध्य थिले कृतदास एथिपाई जे वर्तमान देखंतु मूसा झील मान नेतृत्व नौले से इस्राएल मंडली को वर्तमान जिहोशियो नेतृत्व नेबाकू जाउछंती एवं सही मंडली बा सही इस्राएल गोष्ठी समस्ते से माने रास्ता रे से माने जन्म हेबा लोक माने केवल एही जिहोशियो एवं तांको जन बंधु अछंती कालेब ए दुई जन ही से माने मिस्र देश रे जन्म होइतिले तो एई जो इस्राएल मंडली अछंती से माने मिस्र देशर विषय से माने जानि नाहंती किपरि तांकरी पूर्व पुरुष माने कष्ट रे निर्यातना रे ताड़ना रे रहउथिले फारोंकर अधीन रे माने एपरि भाबरे दासत्व कार्य करुथिले जे कहि न सरे से माने बहुत कष्ट रे थिले कारण फारो से माननकु विभिन्न प्रकार कार्य कराई से मानकर वंश को कम करने चाहूले तेणु से मानकु विभिन्न प्रकार कार्य से व्यस्त रखुले आउ जे माने से समय अनुसार से कार्य करती नहीं टार्गेट को से माने फुलफिल करती नहीं से मानक विभिन्न प्रकार शारीरिक मानसिक निर्यातना दौथिले तो से दासत्व रे जन्म ग्रहण करथिले एवं से दास ज्वाली रे से बंधा थिले किंतु आउ जे वर्तमान अछंती इस्राएल मंडली से माने ए विषय किछि से माने जानंती नाही आउ एपुरी एक स्लेव कृतदासरु वर्तमान से एक नुआ लीडर हेबा को जाउ अछंती जोशियो ए एवं तांकर बंधु कालेभ से माने ही ए दासत्व ज्वाली रे थिले एवं यही कृतदासरु वर्तमान जो होउचंती एक बड़ मंडली गोटे नेता आउ दास यात्रा पुस्तक जदि आमे 24 पर्व 13 पद एवं 33 पर्वर 11 पद पढ़ा तेबे से किपरि कार्य करते ताहा हमको जना के जन पढ़ी देबे कि 33 रो 11 21 पढ़ंतु समय जीवो 33 पर्वर 11 पदटी मनुष्य जेपरि मित्र सहित आलाप करे
ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଖାମୁଖି ହୋଇ ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ମୂଷା ଛାଉଣିକି ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିହୋସିଓ ନାମକ ତାଙ୍କର ଯୁବା ପରିଚାରକ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଆଟାଚ୍ ଯେ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଆମେ ଏମିତି ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୂଷା ବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଣେ ଦେଖ ଯୁବକ, ସେ ତାର ଦାସ ଥିଲେ, ସେ ପରିଚାରକ ଥିଲେ, ସେ ଲାଇକ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପରି ସେଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁକୁ, ସେଇ ଟେଣ୍ଟକୁ ସେ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ସେ ମୂଷାଙ୍କର ଦାସ ପରିଚାରକ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇପରି ଦାସଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ନେତା ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଏପରି ଜଣେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ନାଉ ହି ବିକମ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଲିଡର ଅଫ ଇସ୍ରାଏଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନେତା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେୟା ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲେ। ଗୁପ୍ତଚର ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏକ ଡେରିଂ, ଗୋଟେ ନିର୍ଭୟ ଲୋକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ସିଆଇଡି ନାଇଁ କି ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରନ୍ତି, ଯାଇକି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଛନ୍ତି ଅଜିତ ଡୋଭାଲ, ସେ କିପରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯାଇକି କିପରି ସେ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କେରଳରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ କିପରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗୁଣ ଯାହାର ରହିଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଷା ବାଛିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 12 ଜଣଙ୍କୁ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଓସିଓ ଜଣ ଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ସେ କାଦେଶରୁ କିନାନ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 40 ଦିନ ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରାୟ 500 ମାଇଲ ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆଉ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ଯୋଉ 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ସେମାନେ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିରୁତ୍ସାହ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା, ବହୁ ମଜବୁତ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋକ ପରି, ପଡଙ୍ଗି ପରି ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ହାରିଯିବା, ଆମେ ବିଲକୁଲ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲିଡରକୁ ଧରିକି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ମିଶରକୁ ପଳେଇବା। ସେମାନେ ସେଇପରି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସେ 10 ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ଜିଓସିଓ ଏବଂ କାଲେବ ସେ 10 ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟକୁ ବାଦ କରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା, ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆଉ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ ଯାଇକି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ଆଉ ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ କହି ଆଗକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଲିଡର କରିକି ବାଛିଥିଲେ। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅମାଲିକ ମାନେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅମାଲିକ ମାନେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି ଜିହୋସିଓଙ୍କୁ, ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକି ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ପର୍ବ 9, 10 ଏବଂ 13ରେ ଆମେ ପାଉ, ତାହା ଆମେ ପଢିବା। ଯେ ତହିଁରେ ମୂଷା ଜିହୋସିଓଙ୍କୁ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକ ମନୋନୀତ କରି ଅମାଲେକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ମିଶରରୁ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିକି, ଆଉ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ପୁରୁଷ କେବଳ 6 ଲକ୍ଷ, ଆଉ ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଷା ଯେ ନେତା ଥିଲେ, କେବଳ ସେ ଜିଓସିଓଙ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ସେ ଯୁଦ୍ଧର କମାଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି, ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଗ୍ରଗଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଜିଓସିଓଙ୍କୁ ସେ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଏବଂ 10 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ତ ମୂଷାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଜିଓସିଓ ଅମାଲେକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ।
जे आज्ञा से तो नेता थिले इस्राएल नेता थिले आउ तांकर वाक्यकू बा ता कथाकू मानिकी आउ से युद्ध करने को गले एवं 13 पद लिखा होची एणु झिओ सिओ अमालेककू ओ तार लोक मानकू खड्ग धारे परास्त कले से युद्ध करके जदियो एंग निमंते मूसा हाथ टेकी ऊपर प्रार्थना करुथिले जेतेबेले मूसा हाथ टेकी प्रार्थना करुथिले सेतेबेले एमाने विजय लाभ करते जेतेबेले हाथ तळको जाउथिला जे अमालेक माने विजय होउथिले तो एही विजय रे जदियो मूसा को प्रार्थनार बहुत हाथ अच्छी तथापि बाइबल आमको कहे जे जिओसिओ से जड़े भरोसा से माने साहसी लोक जे युद्ध विद्या शिखिथिला कि नथिला जानु ना किंतु ताको लीडर को कथा अनुसार आउ से गले आउ से खड्गरे आउ से लोक मानकू परास्त कले ए होची से जिओसिओ जे किसी मानकर नुआ नेता हे किसी मानकू अग्रगण्य करने मते से वर्तमान प्रस्तुत अछंती से वर्तमान जिबे नुआ जगह से नुआ जगह होची को जगह होची ओने प्रॉमिस लैंड ए होची प्रतिज्ञात देश से जेबाको से जाउछंती एवं ता होची प्रोमिनेंस ऑफ द लैंड आउची से देशर उटे इंपोर्टेंस तार गुरुत्व दा प्राधान्य रही अछि तो एई जो प्रॉमिस लैंड सदाप्रभु काहाकू प्रॉमिस करथिले काहाकू प्रतिज्ञा करथिले प्रथमे से अब्राहम को से प्रतिज्ञा करथिले तो देखिबा तार 12 पर्व 1:7 1:7 एवं 13 पर्व 15-17 मध्य एवं 15 पर्वर 7 एवं 8 पदरे क्लियरली लिखा जाय अछि जे परमेश्वर अब्राहम को कहते तुम्हें जो देश रे वर्तमान पाद रखिच एवं तुम्हें जिते तुम्हें अनाउच तुम जिते देखि पारुच ए समस्त आमे तुमको देबा तुमरो वंश को देबा अब्राहम को सदा प्रभु ए प्रतिज्ञा करथिले जे से किणान देश देबा निमंते केवल अब्राहम को नुह तांको पुत्रन को ईशाकन को मध्य सदा प्रभु एही प्रतिज्ञा करथिले जे एही देश आमे तुम पिता को प्रतिज्ञा करियो देबा निमंते आमे तुमको एही देश तुम वंश को सदा सदा निमंते आमे एही देश देबा बोली आदि पुस्तक तार 26 पर्व 1-5 लिखा जाय अछि ईशाकांक मध्य से प्रतिज्ञा को सदा प्रभु दोहराउछंती मने पकई देउछंती आमे तुम पिता को आमे ए प्रतिज्ञा करथिलु आमे तुमको मध्य कहउछु जे आमे एही देश आमे तुम लोक मानन को आमे सदा सदा निमंते देबा केवल ताहा न तांको नाथी के मध्य जाकुबन को मध्य सदा प्रभु ता मने पकई देउछंती आ जेतेबेले जाकुब तांको बड़ भाई भय रे सेतेबेले तांको घर छाड़ी की तांको मामू पाखु जाउथिले आउ से लूस नामक स्थान रे थले से निद्रा जाइथिले आउ सेटा से गोटे दर्शन देखिले जे आकाशरु पृथ्वी पर्यंत गोटे सीढ़ी अछि एवं से दूत माने जीवा आसीबा करथिले आउ से स्वप्न रे सदा प्रभु तांको कहंती जे एही जो जगह अछि ताहा तुमान निमंते दिया जियो बोली कि जाकि जे अब्राहम को एवं ईसाकन को जो प्रतिज्ञा करथिले ता पुनर्बार जे याकूब को मदे ताहा दोहराउ अछंती तेणु एहा होची सेही देश जाकि सदा प्रभु सेमान को प्रतिज्ञा करथिले से देश देबा निमंते आउ केवल ताहांकु न एहा को जोसेफ मध्य ताको भाई मानन को मने पकई देउ अछंती जे सदा प्रभु किपरि तांको पूर्व पुरुष मान को प्रतिज्ञा करथिले वर्तमान से मान अछंती मिस्र देश रे किंतु जोसेफ तांको मृत्यु पूर्वरु तांको भाई मानन को ए कथा मने पकई देउ अछंती के जन पढि देबे आदि पुस्तक 50-24 पदटी एटा संपूर्ण भाबरे जोसेफ तांको भाई मानन को उत्साह करछंती अनंतर जोसेफ भाई मानू कहिले मु मरुअछि मात्र परमेश्वर अवश्य तुम्भ मानकर तत्वावधान करिवे पुणी एही देशरु तुम्भ मानू बाहर करी जेउ देश देबा पाई अब्राहम इसाक और जाकबों निकट रे शपथ करियछंती सेही देश को तुम्भ मानू नै जिबे हालेलुया देखंतो जोसेफ तांको भाई मानन को उत्साह करछंती वर्तमान तुम एठी अछो किंतु माने व्यस्त नाही तुम निराश हताश हो नाही किंतु प्रभु
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ଯୋଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଇସାକଙ୍କୁ ଯାକୋବଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦେଶକୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଶକୁ ନେଇଯିବେ ଆଉ ସେଇ ଦେଶ ହଉଛି ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ କେବଳ ଯୋସେଫ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୋଶା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦାୟ ଭାଷଣ କରୁଥିଲେ ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 33 ଲେଖା ଅଛି ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏହି ବିଷୟକୁ ଦୋହରା କରୁଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତେଣୁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ତୁମେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ ତୁମେ ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲିକି ମୂଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତ ଏହି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ଜାଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହଉଛି ପୂର୍ବରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ହଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ଆଉ କାହିଁକି ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଜାଗାଟି କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କେବଳ ତାହା ନୁହଁ ଜିହିଜିକଲ ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଜିହିଜିକଲ 20:6-15 ପଢିବା ଏବଂ ଦାନିଏଲ 8:9 ଏବଂ 11:16 ଏବଂ 40 ପଢିବା ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ ଏହି ଦେଶ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 8:7-10 ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଦେଶ ହଉଛି ଏକ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଏକ ଭଲ ଦେଶ ଭେରି ଗୁଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଉତ୍ତମ କହିଲେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ହିଁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ସେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟକୁ ସେ କଲା ପରେ ଦେଖିକି ଉତ୍ତମ କହିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଭେରି ଗୁଡ ଥିଲା ଉତ୍ତମ ଥିଲା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛ ତା ହଉଛି ଏକ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଅଟେ ଏବଂ ଜିଜିକଲ ମଧ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଇ 20 ପର୍ବର 6 ଏବଂ 15ରେ ଏଇ ଦେଶକୁ ସର୍ବଦେଶର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଏହି ଦେଶ ଯାହାକି ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶ ସର୍ବଦେଶର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଏହି କିଣା ଦେଶ ଯାହାକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ ଦାନିଏଲ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏହା ହଉଛି ଏକ ରମ୍ୟ ଦେଶ ରମ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଂଲିଶରେ ଆଉ କେତେକ ଭେର୍ସନ ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଦେଶ ହଉଛି ଏହା କିଣା ଦେଶ ବା ଯାହାକି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଦେଶ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯିବେ ଯେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିବେ ତା ହଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରମିନେନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ କେବଳ ଏହା ନୁହଁ କାହିଁକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜିହିଜିକଲ 5:5 ଏବଂ ଜିହିଜିକଲ 38:12 ପଢିବା ସେଟା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜେରୁସାଲାମ ୱାଜ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଦ ନେସନ ଓକେ ଜେରୁସାଲାମ କୋଉଠି ଅଛି ନା ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ରହିଛି ଜେରୁସାଲାମ ସେଇ କିଣାନ ଦେଶରେ ଆଉ ତା ହଉଛି ଦେଶର ସେଣ୍ଟର ଯାହାକି 5:5 ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ 38 ଲେଖା ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ ୱାଜ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଜିଜିକଲ 38 ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯାହାକି କମେଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକ ତାର ଫୁଟନୋଟ ଲେଖା ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ସେଣ୍ଟର ଯାକୁ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ କରିଛି ସେଇ ସେଣ୍ଟର ଶବ୍ଦ ତାକୁ ନାଭେଲ ସହିତ ତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରାଯାଇଛି ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ମାନଙ୍କରେ ଓକେ ଦ ହେବ୍ରୁ ଫର ଦିସ୍ ଫ୍ରେଜ ମିନ୍ସ ଦ ନାଭେଲ ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ ଯେ ସେଣ୍ଟର ବଦଳରେ ନାଭେଲ ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଆଉ ଏ ନାଭେଲ ହଉଛି ନାଭି ଯୋଉ ନାଭି ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସେଣ୍ଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନାଭେଲ ନାଭେଲ ହଉଛି ଲାଇଫ ଲାଇନ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମାତା ସେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତ ନାଭି କଟା ଯାଇଥାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ହଉଛି ମଦର ଆଉ ବେବି ସେ ମା ଆଉ ପୁଅର ତା ହଉଛି ଲାଇଫ ଲାଇନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦ ଲାଇଫ ଲାଇନ ବିଟୱିନ୍ ଗଡ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଓକେ ଏ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହଉଛି ଏକ ଲାଇଫ ଲାଇନ ସଦୃଶ୍ୟ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଆଉ ସେ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯୋହନ ତାର 4:22 କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବାଛିଲେ ଯେ ସେହି ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଜଗତ ଜାଣିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ସାରା ଦେଶ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଆଉ ସେହି ଯିହୁଦୀ ଠାରୁ ହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆସେ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଦେଶ ଏ ହଉଛି ପ୍ରମିସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଦେଶ ହଉଛି ଏକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଶ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଶ ରହିଅଛି। ଆମେ ଶେଷ ବାକ୍ୟ କହିବା ଯାହାକି ଆମ ଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଥିମ୍ ଯାହାକି ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ, ନୂଆ ଜୀବନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓସି ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ନେତା ଆଉ ନେତା ଭାବରେ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାର କରାଇଲେ, ଜିରିଖୋ ପ୍ରାଚୀର ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଦେଶ ଗୁଡାକ ଜାତି ଗୁଡାକ ଥିଲେ କିଣାନୀୟ, ହିତୀୟ, ପିରିସିୟ, ଜିବୁସିୟ ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଜିଓସିୟଙ୍କୁ ସେ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ନିଜର ଅକ୍ତିଆର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଲା ଯେ ରୁବେନ ବଂଶ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ସିମେନ ବଂଶ ଏଇ ଜାଗା ନେବେ, ନପ୍ତାଲି ଏଇ ଜାଗା ନେବେ, ଦାନ ଏଇ ଜାଗା ନେବେ। ସେ 12 ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସେଇ ଦେଶକୁ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରିବାରେ ପ୍ରାୟ ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ଜିଓସିଓ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ, କାରଣ ଜିଓସିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହିଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ମିଶରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମିଶରରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାତ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନେଚର ଥିଲା ସବୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅଛି ତ ସେଇଠି ସେମାନେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ହେଇକି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କ ଅଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିକି ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା ବିଗଳିତ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ, ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତ ଜିଓସିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେଚର ପ୍ରକୃତି କଣ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା ପଦ କି ଜିଓସିଓ 24:15 ସେ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ ଯେ କଣ ରଖିଲେ, ଯଦି ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଦିଶେ, ତୁମମାନେ କାହାର ସେବା କରିବ ତାହା ଆଜି ମନୋନୀତ କର। କି ନ ଦିଶି ପାରିବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ସେମାନଙ୍କ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇମୋରିୟ ମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ତୁମମାନେ ବାସ କରୁଅଛ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଇମୋରିୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଆଜି ତୁମେ ମନୋନୀତ କର। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଲେ ଆଉ ସେ ନିଜେ
ଆଉ ସେ ସେଥିରେ ବାଛିଲେ କଣ ଯେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଓ ମୋର ପରିଜନ ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଏହା ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏହା ଏକ ନୂଆ ମନୋନୟନ ଥିଲା, ଏହା ଏକ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଏଇ ନୂଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ କଥା ଆମକୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ସେ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଭୁଲ ପୁନର୍ବାର କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ଜୀବନକୁ ସେ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ସେ ନୂଆ ମନୋନୟନ ନେବା। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସୁଦୃଢ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଯୋଉ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ରହିଅଛି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଏମିତି ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ମୁଁ ତା କିପରି ଭାବେ ବଳବାନ ହେବି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ନେତା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ 1 ପଦ ହଉଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆମର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ, ସେଠିକି ଜାଗା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ହିଁ ପଥ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମକୁ କଢେଇ ନେବେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିପରି ସେମାନେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 3ଟା ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ନୂତନ ଜନନାୟକ ଥିଲେ, ନୂତନ ଜାଗା ଗଲେ ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ସାମନେ ରଖିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବମାନଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦ ନ୍ୟୁ ଲିଡର, ଦ ନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ। ଆମେ ସେଇ ନ୍ୟୁ ଲିଡରରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯୋଶୁଆ ଦ ସ୍ଲେଭ୍ କୀତଦାସ ଥିଲେ, ଯୋଶୁଆ ଦ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସେ ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ, ଯୋଶୁଆ ଦ ସ୍ପାଇ ସେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଶୁଆ ଦ ସୋଲଜର ସେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ନୂଆ ଜାଗା ଦ ନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାର 2ଟି ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ଯାହାକି ସେ ହଉଛି ପ୍ରମିସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ, ଇସାକଙ୍କୁ, ଯାକୋବଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସଫଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଜାଗା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏହା ଏକ ରମ୍ୟ ଦେଶ, ଏକ ଉତ୍ତମ ଦେଶ, ଏକ ଗୌରବ ଦେଶ, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଏହି ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପରିତ୍ରାଣର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜାଗା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଏକ ନୂଆ ମନୋନୟନ ନେଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଠିକାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା, ନୂଆ ପରାମର୍ଶ ଆଜି ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ